Welcome to PicLearn. See, listen, speak. Learning English made easy. Let's begin. Today, you'll learn 48 useful English sentences for your morning routine. I wake up when my alarm rings. আমি অ্যালার্ম বাজলে জেগে উঠি. I wake up when my alarm rings. I look at the clock. আমি ঘড়ির দিকে তাকাই. I look at the clock. I feel sleepy. আমার ঘুম লাগে. I feel sleepy. I yawn. আমি হাই তুলি. I yawn. I stretch my arms. আমি আড়মোড়া ভাঙি. I stretch my arms. I sit up on my bed. আমি আমার বিছানায় উঠে বসি. I sit up on my bed. I get out of bed. আমি বিছানা থেকে নামি. I get out of bed. I make my bed. আমি আমার বিছানা গুছিয়ে রাখি. I make my bed. I open the window. আমি জানলাটি খুলি. I open the window. I turn off the fan. আমি ফ্যানটি বন্ধ করি. I turn off the fan. I go to the bathroom. আমি বাথরুমে যাই. I go to the bathroom. I open the bathroom door. আমি বাথরুমের দরজা খুলি. I open the bathroom door. I step inside. আমি ভেতরে ঢুকি. I step inside. I use the toilet. আমি টয়লেট ব্যবহার করি. I use the toilet. I flush the toilet. আমি টয়লেটে ফ্লাশ করি. I flush the toilet. I wash my hands with soap. আমি সাবান দিয়ে হাত ধুই. I wash my hands with soap. I put paste on my brush. আমি ব্রাশে পেস্ট লাগাই. I put paste on my brush. I brush my teeth. আমি আমার দাঁত ব্রাশ করি. I brush my teeth. I rinse my mouth. আমি কুলি করি. I rinse my mouth. I wash my face. আমি মুখ ধুই. I wash my face. I wipe my face with a towel. আমি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছি. I wipe my face with a towel. I clean the sink. আমি বেসিন পরিষ্কার করি. I clean the sink. I come out of the bathroom. আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে আসি. I come out of the bathroom. I drink a glass of water. আমি এক গ্লাস পানি পান করি. I drink a glass of water. I do some light exercise. আমি কিছু হালকা ব্যায়াম করি. I do some light exercise. I do yoga. আমি যোগা করি. I do yoga. I do some free hand exercise. আমি free hand ব্যায়াম করি. I do some free hand exercise. I take a shower. আমি গোসল করি. I take a shower. I dry myself with a towel. আমি তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছি. I dry myself with a towel. I change my clothes. আমি আমার জামা কাপড় পরিবর্তন করি. I change my clothes. I put on my school dress. আমি স্কুলে পোশাক পরি. I put on my school dress. I comb my hair. আমি চুল আঁচড়াই. I comb my hair. I look in the mirror. আমি আয়নায় তাকাই. I look in the mirror. I sit at the table. আমি টেবিলে বসি. I sit at the table. I feel hungry. আমার ক্ষুধা লাগে.
I feel hungry. I eat my breakfast. আমি সকালে নাস্তা খাই. I eat my breakfast. The food is delicious. খাবারটা সুস্বাদু. The food is delicious. I thank my mother for the breakfast. আমি খাবারের জন্য মাকে ধন্যবাদ জানাই. I thank my mother for the breakfast. I clear my plate. আমি আমার প্লেটটি সরিয়ে রাখি. I clear my plate. I read a book for a while. আমি কিছু সময়ের জন্য একটি বই পড়ি. I read a book for a while. I review my school lessons. আমি স্কুলের পড়াগুলো একটু রিভিশন দেই. I review my school lessons. I pack my school bag. আমি আমার স্কুলের ব্যাগ গুছাই. I pack my school bag. I check my books and pens. আমি বই এবং কলমগুলো দেখে নিই. I check my books and pens. I put on my socks and shoes. আমি মোজা এবং জুতো পরি. I put on my socks and shoes. I tie my shoelaces. আমি জুতোর ফিতে বাঁধি. I tie my shoelaces. I am ready for school. আমি স্কুলের জন্য প্রস্তুত. I am ready for school. I say goodbye to my parents. আমি মা-বাবাকে বিদায় জানাই. I say goodbye to my parents. I leave for school. আমি স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হই. I leave for school. Great job! You learned 48 useful English sentences today. Keep practicing every day. See, listen, speak, subscribe to PicLearn for more English lessons. See you in the next lesson!